ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास है। भैया हालत कैसे है आपका? एकदम बढ़िया। ट्रीटमेंट कैसा रहा? ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा है, इधर का लोग भी अच्छा है, बहुत अच्छी तरह देखभाल किया है और हमारा डिपार्टमेंट भी बहुत मेरी देखभाल किया है और लोग ने चिंता किया है। बोलना मेरा सेकंड का नर्सिंग है। और यहाँ का परिसेवा आपका कैसा लगा है? बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? सभी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल किया है मेरा। स्टाफ बहुत अच्छा है इधर का। कॉमन पीपल को क्या मैसेज देंगे कि उन लोग तो बहुत सारे लोग ये सब गवर्नमेंट रूल्स नहीं मान रहे हैं, उन लोग के लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए यही संदेश है भाई, इनकी सबका आपकी सेवा में लगे हुए हैं बेचारे, इन्हें भी देखो। जब ये तुम्हारी तरफ देख रहे हैं तो इनकी तरफ भी देखो ना तुम लोग। जैसे आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, ये ऐसी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सब लोग। घर में रहना चाहिए उन लोगों का, जो घर में तो रहना चाहिए भाई, ये चीज इतनी जल्दी इतना हल्के में नहीं लेना है। खाया पर बीती है वही जानता है इस चीज को। ওকে থ্যাংক ইউ। গীত তো ঠিকই ছিল, এটা তো আর কারোর এক একজনের এক এক রকম লাগে। আমাদের যে মেডিকেল টিম ছিল ওরা ওদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে এবং রোগী সুস্থই ছিল, এখন ছাড়ার সময় রোগী সুস্থ। এখন মানে পরবর্তী পদক্ষেপ কী করা হবে রোগী দিয়ে? এই রোগী 14 দিনের জন্য যেখানে ডিস্ট্রিক্টে যাচ্ছে জেলা স্তরে ওইখানে কোয়ারেন্টাইনে থাকবে, 14 দিন পরে ফ্রি হয়ে যাবে। ওই যারা চিকিৎসক ছিলেন তাদের কি আর ওনাদেরকেও আমাদের ওই ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হবে, 14 দিন থাকবেন ওখানে। কতজন চিকিৎসক ছিলেন? হ্যাঁ, কতজন চিকিৎসক ছিলেন এবং চিকিৎসক ছিলেন টোটাল 3 জন, এর মধ্যে একজন ছিলেন বাইরে থেকে আর 2 জন ভিতরে ছিলেন, আর 2 জন মেল নার্স ছিলেন, আর সুইপিং আর আদার স্টাফ ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান ছিলেন, রেডিওগ্রাফার ছিলেন। এখন তারা কোথায় যাবে এবং কী দেবে? আমাদের এখানে ফ্যাসিলিটি কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে গীতাঞ্জলি গেস্ট হাউস, ওখানে যাচ্ছে, ওখানে 14 দিন থাকবে। যেহেতু এখনো যে আইসোলেশন ওয়ার্ডটা খালি করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে ওয়ার্ডটা কি বর্তমানে কি করবে, কি করে না, এটা আমাদের